Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ahad belajar kitab At-Tuhfatus Saniyatu li Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Pada minggu lalu sebenarnya kita selesai membahas marfu'at tentang marfu'at dari khabar inna wa akhwatuha. Marfu'at yang pertama kita selesai membahas yaitu al-fa'il. Marfu'at yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga dan keempat mubtada dan khabar. Yang kelima isim kana wa akhwatuha. Yang keenam kemarin khabar inna wa akhwatuha. Jadi ya, hari ini kita merujaah dulu mungkin tentang inna wa akhwatuha Ummu Yusuf mungkin. Fadhali Inna wa akhawatuha. Inna dan Inna saudara-saudarinya. Saudari-saudarinya. Qala ajurum wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul lisma wa tarfa'ul khabara. Berkata Ibnu Ajrum, dan adapun inna dan saudari-saudarinya bahwa sesungguhnya dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu. Dia mengatakan kamu katakan dan dia inna, dan dia adalah inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, takulu, dan kamu katakan inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Walaita amron syakhisun. Seandainya Amr itu syakhisun. ada hadir. Oh, hadir. Syakhisun bisa hadir atau pergi. Wa ma asbaha dzalika wa ma'ana inna wa anna at-tawkidu walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi walaita litamanna wala'alla litamanni wala'alla litarji wattawaqu'i. Makna inna dan anna. Dan makna inna dan anna adalah penekanan atau taukid, dan lakinna bermakna istidrak, susulan. Wa ka'anna bermakna menyerupai. Penyerupaan. Walaita litamana bermakna mengharapkan. Angan-angan. Laita bermakna berangan-angan. Wala'alla bermakna. Tamani dari fi'il madhinya apa? Tamani. Fi'il madhinya tafa'ala. Tamanna. Yatamanna. Ini maksudnya tamanni. Tarajja, yatarajja.
Taraji. Taroji. Hmm. Laita untuk angan-angan maknanya la'alla Dan anda maknanya untuk agar ya, Ustaz. agar harapan harapan Harapan. Taroji watau untuk apa? tawakku dan Untuk menanti-nanti harapan. Harapan dan menanti-nanti. menanti-nanti. Nah, Tawakku dari modinya apa? tawakkoa ya tawakkou, Tawak tawakkui, tawakkuan masdarnya. tawakkoan. Bawahnya masih Yusuf. Wa aqulu dan aku katakan Muhammad Siapa bin ini? Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin Hmm. al-Kismusani min nawasihi al-mubtada al-mubtada'i wal khabari. Inna Inna wa akhwatuha. ah, saya berkata Saya bagian berkata, bagian yang kedua dari pentasih, penasih. Oh, penasih, penasihnya berubah mubtada hmm, khabar. mubtada dan khobar adalah inna dan saudari-saudarinya. Hmm. Aina dha'iruha fil amali, yaitu Yaitu nazair yang nadhair, serupa dengannya dalam fungsinya. yang serupa dengannya dalam fungsinya. Wahya Nazair. tadkhulu, Hmm. wahya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Dan dia masuk ke dalam mubtada dan khobar. Hmm. Fatan fatan sibul mubtada'a wa yusamma ismuha Isma. yusamma itu sih. Yusama fi'il Mm-mm. mudhari' majhul. Naib Jadi, fa'ilnya mustaqil kuwa. Ismam aha. maf'ul bihi tsani mansubun. Maf'ul bihi Oh, nah. Oh, jadi dia di fathah ya. Hmm. Fatan sibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Dan Hmm. menasabkan mubtadanya dan dinamakan isimnya, Isim inna. isim inna. Wa tarfa'ul khabara bima'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghairu alladhi kana lahu qabla dukhuliha. Hmm. Dengan makna bahwasanya Dia memperbaharui rofa. Gitu. dia memperbaharui rafa selain Berbeda dengan rofa berbeda dengan rafa sebelum dimasuki. sebelum dimasukinya. Hmm. Kan, ya, sebelum dimasukinya. Hmm. Wa yusamma khabaruha dan dinamakan khobarnya. Oh, khobaroha ya kan? Fahal. Khobaroha. Nah, iya di fathah ya, Pak. Hmm. Kadang di itu ya, kadang di domba, kadang di fathah. Kalau kalau di domba ketika Mm-mm. dijadikan naibul fa'il. Ya, kita naibul fa'il. Hmm. Fahadil adawatu kulluha hurufun wahia Hmm. sittatun. Dan ini Perangkat-perangkat adalah perangkat-perangkat yang tiap huruf-hurufnya tiap jadi perangkat-perangkat adalah ini perangkat-perangkat ini semuanya dan perangkat-perangkat ini semuanya adalah huruf-huruf yang dia ada 6. huruf-huruf kalau karena kan fi'il. Hmm. Kalau ini huruf nasikh. Wahia ada 6. Al-awwalu Al-awwalu yang pertama. Yang pertama inna bi kasril hamzati. Inna hmm. dengan dikasroh hamzahnya. Nah, Wasani anna bi fathil hamzati. Dan yang kedua adalah anna yang di fathah hamzahnya. hmm. Wahuma yadkhulani ala taukidi. Dan keduanya masuk kepada Yadul penekanan. yadullani Oh, menunjukkan salah. Wahuma yadullani ala taukidi. Dan keduanya menunjukkan atas penekanan. hmm. Wa ma'nahu takwiyatu. Takwiyah tuh. Nah, nasnis.
Nasibu. Taqwiyatul nisbati. Oh ya, taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i. Hmm, maknanya. Dan maknanya Penguatan. adalah Penguatan penyandaran khabar. penguatan penyandaran khobar kepada mubtadanya. Hmm, Nahu contoh, inna abaka hadirun. Sesungguhnya ayah kamu hadir, datang. sah. Jadi khabarnya dikuatkan dengan Hmm, inna. dengan inna. Alim tuh. Wa nahu alimtu anna abaka musafirun. Aku mengetahui bahwasanya ayah kamu sedang safar. Hmm. Jadi menguatkan bahwa ayahmu benar-benar sedang safar. Hmm, Dikuatkan dengan penyandaran inna. khabar kepada mubtada. Wasalis. Wasalisu lakinna wa ma'anahu lakinna Al- wa ma'anahu istidraku. Yang Lakinna ketiga, dan maknanya adalah istidrak, istidrak susulan catatan. susulan. Hmm. Wahwa ta'kibul kalami binafi binafin. Hmm. Binafin ma yut Yatawahhamu ma yutahwahfamu sawaba saw- subuh subutuhu. subuh subutuhu au isbati ma yutawahhamu naf nafyuhu. Hmm. Nahu ka Nahu Muhammadun Muhammadun syaja'un lakin syuja syuja'un Muhammadun suja'un lakinna sadiquhu jabanun. lakin as-sadiqa. Lakinna sadiquhu jabanun. Hmm. Istidrak maknanya Oh, ta'kib. Ta'kib hmm. artinya Istighfar. Takib, takib. ta'kib itu ta'kib akabai akibu men- menyusul atau Oh iya. memberi susulan kalimat Aha. Memberi susulan. dengan penafian Hmm. Ya, kalimat dengan hal-hal penafian hal-hal yang apa-apa yang dikira oh, positif. yang paham. Oh, Ta'qibul kalam artinya hmm. memberi catatan kalimat dengan penafian Yang, yang disangka yang disangka tetap positif tetap positif. Hmm. atau menetapkan Atau menetapkan apa-apa ya yang dipahami sebagai apa sebagai larangan. negatif. Negatif. Hmm. Sebagai negatif. Contohnya Muhammad pemberani. Hmm. Akan tetapi Nah, Muhammad akan tetapi pemberani, itu dia akan tetapi menyusul saudaranya apa catatan. Muhammad hmm. rajin, tapi temannya nggak rajin, dia ngecut maksudnya. Hmm. Hmm. Jadi memberikan catatan apa yang dikira bahwa temannya juga juga pemberani, tapi ternyata pengecut. Hmm. Dan itu tidak. Jadi Akibul kalam. perlawanan Nah, berlawanan dengan sebelumnya. dengan sebelumnya. Itu namanya istidrak, susulan Istidrak. catatan, ta'qibul kalam. Memberikan Hmm. catatan kalimat dengan penafian apa yang dikira negatif, apa yang dikira positif, Positif. atau menetapkan apa yang dikira negatif. Hmm. Istidrak. Maknanya istidrak. Jadi yang apa yang setelah lakinnya itu berlawanan dengan Yang sebelumnya. warabi. Warabi'u ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihi tashbihi mubtada'i bil khabari. Hmm. Yang keempat, ka'anna dan dia menunjukkan atas penyerupaan Hmm. mubtada dengan khobarnya. Nah, Nahu contoh contoh ka'anna jariyata yadrun badrun. anak perempuan itu seperti Anak perempuan itu seperti rembulan badrun. purnama.
Oh, bulan purnama cantik. Badrun, Hmm. bulan purnama. Lailatul Badr. Nah, Mm-mm. Penyerupaan. kal qamaru fi Lailatul Badr. Wal Wal khamis. khamis, dan yang kelima, laita wa ma'nahu at-tamanni wa Mm-mm. huwa talabul mustahili au ma fihi usrun. Nahu laita syababa aidun Mm-mm. wa nahu laital barida yanjahu. Yang kelima, laita. Yang kelima adalah laita dan maknanya adalah mengharap, Angan-angan. angan-angan. Angan-angan Dan dari dia film adalah dia tamanna, ya tamanna. tamanna ya tamanna tamanni. Angan-angan. Itu tolabul mustahil, menuntut menuntut hal yang mustahil Dan dia itu menuntut hal yang mustahil atau atau yang apa yang di mengandung dalamnya sulit-sulit, usrun. kesulitan. Hmm. Ada kesulitan. Contohnya, Nahu contoh laita syababa aidun. mm, Andai kiranya masa kiranya muda itu masa muda itu aidun. Apa itu? kembali, Oh, kembali. Oh, kembali laita. Andai saja kan, mm-mm. mengandai-andai, Berandai-andai. andai-andai, mustahil masa muda dapat kembali kan? Mm-mm. Itu tolabul mustahil, menuntut hal yang mustahil Mm-mm. atau sulit. Menuntut hal yang mustahil atau sulit. Laital bali dan enjah. Andai saja Laita orang, balinjah. Andai andai saja saja orang bodoh itu orang bodoh itu sukses. bisa lulus, lulus, Lulus. Mm-mm. enjah, sulit, bisa tapi sulit. Tidak mungkin. Mm-mm. Sulit-sulit. Itu laita. Beda dengan la'ala, la'ala bisa. Cara masih ada kemungkinan. Wasadisu, wasadis, yang keenam, Belum naik Ustadz, belum naik. belum naik ya? Iya. Bentar, Om. Sadis. Wasadis, Asadisu la'alla wa huwa yadullu ala tarji. taraj, Tarji. taraji. Ala tarji. Dari film madinya, tafa'ala juga, taraja, Tarja ya tarja. ya taraja, nah. Tarja. Wa huwa yadullu ala tarji au tawku Tawak, tawakku'i. hmm. Yang menunjukkan atas harapan Ta'ala dia menunjukkan atas harapan dan atau penantian, penantian. tawakku. Hmm. Wa makna tarji talabul amri al mahbubi. Nah, Talabul makna amri tar, al mahbubi. makna taraji itu menuntut Makna perkara yang tarji menuntut perkara yang disukai, dicintai. mahbub, Hmm. yang Yang disukai. dicintai. Wala Hmm. yakunu illa fil mumkinun. Fil, Fil biar fil pijar. apa? Enggak, fil mumkinin. Fil Nah, mumkini. dia tidak bisa terjadi kecuali Dan dia tidak bisa terjadi kecuali dalam yang kemungkinan yang mungkin untuk ya perkara yang terjadi. memungkinkan. Untuk perkara yang memungkinkan. Mungkin kan Aku terjadi, mungkin. contoh, ya Contohnya, Ustaz. La'allallah, la'allallaha yarhamuni. semoga. Semoga Allah merahmatiku. Nah, itu kan sesuatu yang kita sukai kan. Iya Ustaz. Dan sangat mungkin terjadi Allah Hmm. merahmati. Itu mana taraji. Taroji. Sesuatu yang mungkin terjadi. Menuntut pesan yang dicintai, yang disukai. Hmm. Wa makna Makna wa makna tawakui intidaru wuku'i wuqu'il amril makruhu fi makruh dzatihi. wuku'il amri
wuqu'il amril makruhu fi Makruh, dzatihi. idhofah dia sama. Oh, makruhi ya. Hmm. Wuqu'il amril makruhi fi dzatihi. Itu mana tawakku. Menunggu terjadinya perkara yang Menunggu terjadinya perkara yang dibenci pada zatnya. nah, tidak disukai. Ya, sekali. Nanti-nanti. Contohnya la'alla, Contoh la'alla al-aduwa qaribun minna. maknanya bukan Semoga semoga. oh, Bukan semoga. berharap. Semoga musuh dekat. Nggak mungkin. Semoga Oh, musuh dekat. Tapi barangkali. Barangkali. oh, barangkali musuh itu telah dekat dari kami. Oh, maknanya tertawakku. Nanti-nanti hal yang tidak disukai. Hal tidak disukai. Jadi, Musuh kan tidak disukai. mm-mm. Barangkali musuhnya sudah dekat. Jadi kadang itu dicintai, kadang juga dibenci gitu ya tadi. Hmm. Soalnya. Dibenci sesuatu yang disukai atau sesuatu yang dikhawatirkan. Hmm. Khawatirkan. Contohnya Muhammad tidak hadir sekolah kan? Hmm. Hmm. Temannya mengatakan la'alla Muhammadan marid. Hmm. Hmm. Barangkali itu artinya, bukan semoga. Hmm. Ya, Jadi karena dia sakit. sakit, nggak disukai kan sakit kan? Iya. Atau yang dikhawatirkan. La'alla Hmm. Muhammadan marid. Mungkin Muhammad, barangkali Muhammad ini Barangkali Muhammad sakit. bukan semoga. Kalau Hmm. yang semoga disukai, yang disukai. Misal la'alla al-mudarisa fi Hmm. ghurfatihi. Hmm. Semoga guru ada Kamarnya. di kamar ruangannya kan? Sesuatu Hmm. yang Di ruangan. disukai kan? Hmm. Kalau ada orang mencari guru, mana gurunya ini? La'alla al-mudarisa fi ghurfatihi. Iya. Semoga saja guru ada di ruangannya. Di ruangan. Harapannya, tapi apa namanya bisa terjadi bisa, Hmm. ya kan? Bisa ada, bisa Mungkin. tidak ada. Itu bedanya dengan laita. Laita angan-angan saja. Mustahil. Kemungkinannya lebih besar ya tadi. Kalau Besar. La'alla lebih. besar. Ya kan? Ah, Ya ayyuhallazina amanu dalam akhirnya la'allakum tattaqun. Ya mm-mm. ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hmm. Kita disyaratkan puasa agar kita semoga kita kan Iya, bertakwa. orang-orang Bisa bertakwa. terjadi kalau puasanya benar, bisa kita meraih takwa kan? La'allakum Mm-mm. tattaqun. Hmm. Tapi enggak semua orang kan ada berpuasa Iya, tapi enggak bertakwa. benar. Gitu. Atau Yusuf, Yap. perbedaannya Nah, betul. kita baca ulang tanpa diartikan dari wa'akul. Wa aqul al-qismu sani min nawasihil mubtada'i wal khabari. Inna wa akhawatuha ay nadhairuha fil amali. Wahya تدخل على المبتدأ والخبر فتنسب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر بمعنى وترفع أن وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها وحاذر الأدوات كلها حروف وهي ستة أو الأول إن بكسر الحمزة والثاني أن بفتح الحمزة وهما تدلان على ya التوكيد ya dulan وهما يدلان على التوكيد ومعناه تقوى tak تقوية uya تقوية نسبة nisbatil khabari نسبة الخبر للمبتدأ نحو إن أباك حاضر ونحو علمت أن أباك مسافر والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تأكيد الكلام
بنفي ما ي... ما ما يتوهم ما ما يتوهم. يتوهم ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفي نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان لكن لكن صديقه جبان. صح. والرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر نحو كأن الجارية بدر. والخامس ليت، ومعناه التمني، وهو طلب المستحيل مستحيل. طلب المستحيل أو ما فيه أسر نحو نعم. ليت الشباب عائد، ونحو ليت بريدا ينجح. نعم. والسادس لعل، وهو يدل على ترجي أو التوقف توقع. ومعنى ترجي طلب الأمر المحبوب، ولا نعم. يكون إلا في الممكن نحو نعم. لعل الله يرحمني. ومعنى نعم. توقع إن توقعي. ومعنى توقع انتظار وقوع الأمر مكروه الأمر. في ذاته. انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته نحو لعل العدو قريب منا. Nah, itu Mias. Selesai kan? نعم أستاذ. Yusuf. إن Barakallahu شاء fikum الله. Yusuf. وفيك بارك الله أستاذ. Musafi ismu Musafi. Umu Putri langsung wa akul. Ustaz. Bismillah. Wa aqulu al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari. Inna wa akhwatuha ay nadhairuha fil amali. Wa hiya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Fatansibul mubtada'a wa yusammasmaha wa tarfa'ul khabara bimakna annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha wa hadhil adawatul kulluha harfun wa hiya Huruf. sittah Hurufun. kulluha hurufa Ustaz. Hurufun. 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 Kuluha hurufun. Wahya sittatun. Al-awwalu inna bikasril hamzati. Wasani anna bifathil hamzati. Wahuma yadullani ala tauqidi. Wa maknahu taqwiyatu nisbatil khabari lil muftada'i. Nahu inna abaka hadirun wa nahwu alimtu anna abaka musafirun Nah, wa salis lakinna wa maknahul istidraku wa huwa taqibul kalami binafyi ma tawahamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafyuhu nahwu Muhammadun syuja'un lakinna sadiquhu lakin. jabban lakinna sadiqo Nah, lakinna sadiqah. sadiqahu habbanu Jaban. jabbanu Banyak enggak tasdid. jabanu enggak tasdid Jaban. jabanu Tanwin ya. Jabanun. jabanun warabi'u ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil muftada'i bil khabari
Nahu ka'annal ka'annal jariyata badrun wal نعم khamisu laita wa ma'nahu at-tamanni wa huwa qalabul mustahili au ma fihi usrun laita syababa aidun نعم wa nahu laital balida yah yanjahu ya Ustaz. نعم ينجح Yanjahu wasadisu la'alla wa huwa yadullu ala taraji awit tawaqqu'i wa makna taraji talabul amril mahbuti wala مح- yaku محبوبي mahbubi wala yakunu illa fil mukini nahu la'alla allaha yarhamuni wa makna tawaqqu'i intizaru wuqu'il amril makruhi fi نعم zatihi nahu la'allal aduwa qaribun نعم syukuran minna. santai. Minggu lalu ini udah kan? Ya, Na'am, ya. na'am Ustaz. Biar mungkin kita merujak. Na'am Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kira. Ummu Hafsah wa aqul. Bismillah. Wa aqul al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha ay nadhari'uha fil amali wa hiya tadkhul Nadhairuha. nadhairuha fil amali Hmm. wa hiya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara bimakna annaha tujadidu lahu raf'an ghairu alladhi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaruha wa Khabara. hadhil Khabaraha. wa yusamma khabaruha wa hadhil adawatu kulluha hurufun wa hiya sittatun al-awwal inna bi kasril hamzati wasani anna bi fathil hamzati wa huma yadulani ala tawkidi wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i nahwu inna abaka hadirun wa nahwu alimtu anna abaka musafirun Wasalis. wasalis lakinna wa ma'nahul istidraku Nah. wa huwa taqibul kalami binafyin ma yatawahum Yutawahhamu. Majhul. yutawahamu ya ma wa huwa taqibul kalami binafyin ma yutawahamu subutuhu Nah. au isbati ma yutawahamu nafyuhu nahwu Muhammadun syuja'un lakinna sadiqahu jabanun warabi' ka'anna wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada'a Ulangi. ala wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada'i bil khabari nahwu ka'anal jariyata badrun al-khamis laita wa ma'nahu tamanni wa huwa talabul mustahili aw ma fihi usrun nahwu laita syababa aidun wa nahwu laital balida yanjahu wasadis la'alla wa huwa yadullu ala taraji awit tawaqu'i wa makna taraji talabul amril mahbubi wala yakunu ila fil mumkini nahwu la'alla allaha yarhamuni wa makna tawaqu'i
intidharu wuqu'il amril makruhi fi dzatihi. Nahwu la'allal aduwa qaribun mina. Bedanya tuh Om. Laita sama la'alla apa Om? Laita la ala. Kalau laita hal yang susah mustahil. La'alla. Angan-angan aja. Kalau ala-ala itu bisa ada harapan. Ada Memungkinkan. yang harapan positif atau negatif. Hal yang memungkinkan. Hal yang memungkinkan ya barangkali. Syukran. Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Syamsi waqul. Wa aqulu al-qismu tsani min nawasihil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha ay nadairuha fil amali wa hiya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari fatan sibul mubtada'a wa yusama ismuha Wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara bi mana annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladhi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaruha wa hadhil adawatu kulluha harfun wa hiya hurufun. wa hadhil adawatu kulluha hurufun wa hiya sittatun al-awwalu inna bi kasril hamzati wasani anna bi fathil hamzati wa huma yadulani ala tawkidi wa ma'nahu taqwiyatu nisbatul khabari lil mubtada'i Taqwiyatu mudhaf. taqwiyatu nisbata Taqwiyatu bukan fi'il ya, isim. Isim ketemu isim nakira idhafah. Taqwiyatu mudhaf, selepasnya mudhaf ilaih. Wa manahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i nahu inna abaka hadirun wa nahnu alimtu anna abaka musafirun wasalis bagus. Lakinna wa ma'nahu istidraku wa huwa ta'kibul kalami bi nafyi ma yutawahhamu subutahu au ma yutawahhamu subutuhu. Yutawahham mudhari' majhul. Selepasnya naibul fa'il. Kalau maklumnya dari tawahhama yatawahhamu. Nah, itu maklum. Majhul yutawahham. Au isbatu ma yutawahhamu nafyuhu nahwu Muhammadun suja'un lakinna sadiquhu jabanun warabi'u ka'anna wa huwa yaduru ala tasbihil mubtada'i bil khabari nahwu ka'anna jariyata badrun wal khabitu laita wa ma'nahu tamanni wa huwa tolabul mustahili au ma fihi usrun nahwu laita sababa aidun wa nahwu laital barida yanjahu wasadis la'alla wa huwa yadulu ala taraji au tawakui wa makna taraji tolabul amri al-mahbubi wala yakunu illa fil mumkini nahwu la'allallaha yarhamuni wa makna tawakui intidoru wa wuku'ul amril makruhi. Intidhar isim. Intidorul wuku'il amril makruhi. Intidoru wuku'il amril makruhi fi datihi nahwu la'allal aduwa qaribun min. Saya kira Ummu Syamsi bagus, Masya Allah.
Muridah. Wa aqul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu al-qasmusani Qismu. min al-qism. Al-qismusani min nawasihil mubtada'i wal khabari. Inna wa akhawatuha. Ay nadhairuha fil amali. Wahya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara bima'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghairu allazi Ghair. kana Na'at. Raf'an. raf'an ghairu allazi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha wa hazil adawatu kulluha hurufun wa hiya sittatun al-awwal inna bikasril hamzati wasani anna bifathil hamzati wa huma yadullani ala tauhidi wa ma'nahu taqwiyatun nisbatil khabaril lil mubtada'i nahu inna abaka hadirun wa nahu alimtu anna abaka musafirun Takwiyatu masdar dari madinya apa tuh? takwa Ustaz. Bukan. Berarti rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah. Qawwa. Qawwa yuqawwi. Yuqawwi. Taqwiyatun. Zakka. Apa Ustaz? Zakka. Zakka yuzaki tazkiyatun. Sama Yusammi tasmiyatun. nah gitu. Ini juga qawwa yuqawwi ala wazan fa'ala yufa'ilu. Wasal fi'ilnya mu'tal naqis, ya kan? Mu'tal naqis. Wasalisu lakinna wa ma'naha al-istidraku wa huwa ta'qibul kalami binafi ma yutawahhamu subutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu nahu Muhammadun syuja'un lakinna sadiqahu jabanun warrabi'un ka'anna wa huwa yadullu Istidrak masdar dari apa? istadraka. Nah, istadraka yastadriku. Istidrakun. Kemudian Warrabi'u ka'anna wa huwa yadullu ala tasbihi al-mubtada'i bil khabari nahu ka'annal jariyata badrun. Wal khamisu laita wa ma'nahu tamanni wa huwa talabul mustahili au ma fihi usrun nahu laita syababa a'idun wa nahu laital balida yanjahu wasabitu la'alla wa huwa yadullu ala taraji au tawaqqu'i wa makna at-taraji talabul amri al-mahbubi wala yakunu illa fil mumkini nahwu la'allallaha yarhamuni wa makna tawaqqu'i wa makna tawaqqu'i intizaru wuqu'il amri al-makruhi fi zatihi nahu la'allal aduwa qaribun minna. Tawaqqu dari fi'il al-madinya tawaqqa. Nah. Muridah.
Insyaallah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Faridah. Allah Ustaz. Sudah semua ada Pak. Mustafi, masih ada tamu? Masih beliau? Anak belum tuh. Ada Ustaz, hadir. Umu, Umu Halim dulu Ustaz. Umu Kardina, afwan. Umu Kardina, afwan. Umu Kardina, tafadhali iqra'i. Nah, Ustaz. Wa aqulu al-qismu tsani min nawasihi al-mubtada'i wa khabari. Inna wa akhawatuha. Ay nazairuha fil amali. Wa hiya Betul. tahulu alal mubtada'i wal khabari. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Wa tarfa'ul khabara bima'na annaha tujaddilahu Tujaddidu lahu tujaddilahu raf'an Raf- raf'an ghairil ladzi kana lahu ghaira. qabla Raf'an kan nasab. Raf'an nasab. Ghairu juga. raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma baraha wa hadhihi adawatu kulluha hurufun wa hiya sittatun. Al-awwal inna bi kasril hamzati wasani anna bi fathil hamzati ma yadullani ala tawkidi na taqwiyatu nasbi Nisbati. Nisbati. nisbatil khabari lil mubtada'i. Inna abaka hadirun wa nahu alimtu anna abaka musafirun. Wasalis. Lakinna wa maknahu al-istidraku wa huwa ta'kibul kalami bin nafyi ma yutawahhamu subutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Nahu Muhammadun Syuja'un. Lakinna sadiquhu jabanun. Lakinna sadiquhu sadiquhu jabanun. Nah, warabi'u Ka'anna wa huwa yadullu ala tasbitil mubtada'i dari fi'il madinya syabbaha yusabbihu. Masdarnya Tasbiyatu. Enggak pakai iya. Ahyanya mati sukun. Tasbihun. Nah, ala tasbihil mubtada'i bil khabari. Nahu ka'annal jariyata badrun. Wal khamisu laita wa makna utamani wa huwa talabul mustahili au ma fihi usrun. Nahu laitas sababa aidun wa nahu laital balida yanjahu. Wasad ta'ala wa huwa yadulu ala taraji au tawakku'i. Makna taraji talabul amri al mahbubi. Wala
wala yakunu illa fil mungkini innahu la'allallah yarhamuni Naam. wa makna tauqi'i inti Tawakku'i. Tawakku'i. wa makna tawaqqu'i Tawakku. Dari fi'il madinya. Tawakka'a. tawaqqu Masdarnya tawakku. Tawakku. tawaqqu'i Mm-mm. wa makna tawaqqu'i Intizar. intizaru wuqu'il amri al makruhi fi zatihi Naam. nahu la'allal aduwa qaribun minna. Naam. Ahsanti Om. Ini udah kita pelajari kan? Di kelas sore juga kan? Nampak. Alhamdulillah. Sekarang Mukardina Ummu Safi al-an. Tafadhali iqra'i anti. Bismillah. Wa aqul al-qismi tsani min Ismu. Marfu. 61. Al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha ay nadhairuha fil amali wa hiya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada'a Betul. fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa tarfa'ul khabara bimakna annaha ah, ini jaddada Dari madinya betul. tajid jaddada berarti tujaddidu ya, Tujaddidu. annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha wa hadhil adawatu kulluha hurufun wa hiya sitatun al awal inna bi kasril hamzati wasani anna bi fathil hamzati wa huma yadullani ala tawkidi wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i nahu inna abaka hadirun wa nahu alimtu anna abaka musafirun wa salisu lakinna wa ma'nahul istidraka istidraka wa huwa taqibu ya taqobah ya taqibul kalami binafi ma tuwahamu subutuhu ya ma yutawahamu subutuhu au isbatin ma yutawahamu nafihi nahu Muhammad nafyihi Nafyuhu. Yutawahamu kan mudhari majhul. Selepasnya naibul fa'il marfu. Jadi naibul fa'il marfu. Yutawahamu nafyuhu. Nahu Muhammadun syuja'un lakinna sadiqahu jabanun. Warabi ka'anna wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada'i bil khabari. Nahu ka'anna jariyata badrun. Wal khamisu laita wa maknahu tamani wa huwa tolaba saja. Tolaba tolabu. Masdar tolabu. Fi'il madhiyah tolaba. Fi'il madhiyah tolaba, masdar tolabu. Mustahili berarti ya. Tolabul mustahili au
Mafi us usrin. Nah, Di makna dalamnya usrin. Nahu au mafihi usrin. usrun. Ma fihi Mafihi usrun. Oh, usrun. ya. Khabar mubtada muakhar. Khabar. Oh, naam. Khabar. Nahu laita syababa aidun. Wa nahu laita balida yanjahu. Wasadisu la'ala. Wa huwa yadullu ala tar taroji. Ala Nah, taroji au au tawaqi'i. Awit tawak awit tawaqi'i. dari Wa madi ya makna tawaqqa'a ya tawaqqa'a ya tawaqqa'u tawaqqi tawaqqu tafa'ul tawaqqu. Jadi tawaqqu. awit tawaqqu. Nah, makna tawaqqu'i. Awit tawaqqu'i. Nah, Wa makna tarji taraji taroji taraji taroji tolabul. Nah ini baru tolabul juga ya, menuntut talabu masdar talabul tolabu. amri Masih tolabul amril mahbubi mahbubi wala 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 yakuna marfu, jangan marfu dimansub, ya Bu. Bukanlah itu ya. bukan larangan, Bukan nasab. wala yakunu. Wala yakunu illa fil mumkinin Sah. mumkini nahu la'allallaha yarhamuni wa makna tawaqqu'i intidoru waqa'al waqa'al Dia dari madinya waqa'a yaqa'u. waqa'a yaqa'u wuqu'ul amril makruhu fi dzatihi nahu la'allal aduwa qaribun minna. Tadi intizar mudhaf, wuqu'i mudhafun ilaihi majrur. Ya, intizaru Wuqu'i. wuqu'i. Ya, Intizar mudhaf, wuqu'i mudhafun ilaihi. taf'ilah. Bisa difahami Mustafi? Insyaallah. Bisa Ustaz, insyaallah. Kita latihan mungkin. Latihan diambil dari kitab Kaifa Tatqinul Jurumiyah 325. Masih Mustafi ya. Halaman Ada berapa Ustaz? 325. Latihan dengan i'rab Al-Quran dengan pola inna wa akhwatuha. Punya juga Mustafi? Alhamdulillah Ustaz. Soalnya insya Allah nanti kalau udah ada laptop enak ngeliat. Di Ya. HP susah kecil-kecil. Ya, Mustafi baca. Tadribatun. Tadribun. Tadribun apa? Tadribun mujabun anhu ala inna wa akhwatiha. Latihan menjawab menjawab darinya atas inna dan saudara-saudaranya. Mujabun anhu ada jawabannya maksudnya. Oh. Latihan yang memiliki jawaban dari materi inna dan saudari-saudarinya. Tunjuknya. A'rib ma tahtahu khattun. I'rabkan lah. I'rabkan yang di bawah, garis bawah berikut. Yang ada garis bawah berikut. Qala ta'ala Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
I'rabkan Inna inna harfu taukidin musyabbahun bil fi'li mabniun alal fathi. nah itu dia i'rab variasinya. Inna harfu taukid serupa dengan Inna harfu fi'ilnya, serupa serupa dengan dengan fi'il fi'il yang bisa beramal. tapi atas fathah. Musyabah Musyabah. bil fi'il karena dia bisa beramal seperti fi'il muta'addi, menasabkan isim dan merfa'ul khabar. Mabni al fathi. Allahu atau Allah Allaha ismul jalalati. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. ya Allah Isim ismul jalal, jalalah. Wa itu isim isim yang memiliki jalalah. keagungan. Isim inna dibaca mansub. Tanda nasabnya fathah. Fathah. Ma'a Ma'a dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Wa shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabaru inna. ma'a Ma'a sebagai itu dzaraf makan. keterangan Dibaca tempat. mansub. Keterangan tempat. Dan tanda nasabnya fathah. Menyerupai Syibhul jumlah. kalimat Ini dzaraf ini syibhul kan jumlah. disebut syibhul jumlah. Oh, sibhul jumlah menyerupai jumlah. Ya, sibhul jumlah pada tetap fi mahali menempati posisi rofa sebagai khobar inna. Nah, khabar ini berupa syibhul jumlah. Dzaraf. Berupa dzaraf khabar innanya ma'a. Wa huwa mudhaf as-sabirin. As-sabirin mudhafun ilai. Nah, majrurun. Oh ya, ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasrati Alia. wahia. Alia. Oh ya, alia. Li'annahu jamak ya. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Nah, gitu. Syukran. Musafid. Afwan Ustaz. Muyusuf al-ayatu tsaniyah. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا البقرة 102. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Walakinna harfun istidraki musyabbatun bil fi'li mabniun ala al-fathi. Lakinna huruf istidrak adalah huruf istidrak yang menyerupai serupa dengan fi'il yang beramal seperti fi'il ya. Mabni di atas fathah. Asyaitana ismul lakinna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-kafaru fi'lun madin mabniun ala al-dhammi wa wawu jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wa jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabaru lakinna. Ya, khabar lakinna berupa jumlah fi'liyah. Syukran. Muyusuf. Apa Ustaz? Khabarnya macam-macam ya. Ada syibhul jumlah, ada jumlah fi'liyah, macam-macam khabarnya. Berikutnya ada Ummu Putri al-ayatu tsalitsah. Ustaz. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya laita lana mislama utiya qaruna innahu ladzu hadzin azim. Nah, ini ucapan orang yang melihat Qarun ketika di jalan membawa hartanya. Ya laitana, aduhai, sekiranya tuh. Angan-angan dia. Nah, Ustaz. Kiranya kami memiliki apa yang semisal diberikan oleh
oleh Korun. Pada Qarun. Sesungguhnya dia memiliki bagian yang sangat eh, besar. Keberuntungan besar. yang besar. Nah. Ya lait. Laita, ya itu kan ya harfu nida kan? Ya, na'am Ustaz. Laita, Laita harfun litamanni musyabbahun bil fi'li mabniyun alal fathi. laita huruf angan-angan Laita huruf angan-angan dengan serupa fi'il serupa dengan serupa dengan fi'il yang tetap di atas fathah. lana. Lana alamu harfu jarrin mabniun alal fathi. Na dhamirun mabniun alas sukuni fi mahalli jarrin. Wajar Wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khobaru laita muqaddamun. Oh, yang ini kabar laitanya dimajukan ya didahulukan. kan? Na'am Ustaz. Laita lana. Nah, misalnya baru tuh. Misla Mislah. is misla ismu laita muakhorun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Isimnya diakhirkan. Isim laita yang diakhirkan, isim laita yang Isim laita diakhirkan. yang diakhirkan mansub dan Tanda. alamat dan tanda nasabnya fathah. Nah, sekarang Apa? putri Jazakumullah khairan. Mukardina al-ayatul rabi'ah Allah Ta'ala. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka itu jadi bidadari surga nih kayaknya. Sifat dari bidadari surga ka'annahunna, seakan-akan mereka baydun, telur yang terjaga, tersimpan. Jadi belum pernah disentuh. Ka'annahunna, Ka'annahunna harfu tasbihin musabbahun bil fi'li mabniun alal fathi wa dhamirunna dhamirun muttasilun mabniun ala Alam. dhamir asbin ismu ka'anna. Nah, isimnya berbeda. Wanun Wanun harfun dalun aniswa harfun niswah ya. niswah, huruf yang menunjukkan jamak perempuan. Huruf yang menunjukkan jamak perempuan. Baydun khabaru ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syukran Mukardina. Muhafsa al-ayatul khamisah qala ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika. Mungkin Wa kamu ma tidak yudrika. mengetahui. Mungkin kamu tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Nah, mungkin kamu tidak mengetahui. Barangkali saat itu hari kiamat itu dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Takunu. La'alla harfun litaraji musabbahatun bil fi'li mabniyun alal fathi. Harf taraji itu. At-taraji. Barangkali. Nah, as-sa'ata ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Takunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Wasmuhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Nah, di sini takun sebagai fi'il mudhari' naqis marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu' dengan tanda marfu'nya dhammah. Isim takunnya mustatir, takdirnya mustatir takdiruhu hiya ke as-sa'ah. Qariban sebagai
Qoriban sebagai khobaru takunu mansubun bil fathati. Khobar. Apa dari Wa takunu? jumlatu takunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Yang bawahnya apa? Enam. Jumlah Takunu wa jumlatu takunu qoriban fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Jadi khabar ala berupa jumlah Khabar la'alnya berupa jumlah takunu. jumlah takun. Ini yang muhasab. Enam. Berupa jumlah fi'liyah fi'l mudhari'. Fi'linnya. Enam. Takunu Syukran. qoriban. Masya Allah. Afwan Ustaz, syukran. Afwan. Ummu Syamsi qala ta'ala Syamsi hadirah. Ummu Rida mungkin. Qala ta'ala ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah. Apakah tidak sesungguhnya mereka? Ala ketahuilah. Ketahuilah sesungguhnya mereka Orang-orang yang merusak. orang yang merusak. Akan tetapi mereka tidak yash'urun apa sih? Tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Innahum harfu taukidin musyabbahatun bil fi'li mabniun alal fathi wa dhamiruhum dhamirun muttasilun mabniun alas sukun fi mahalli mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Wal mimu alamatul jam'i Ibu alamat jam'i dzukuri. Hum Dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-mufsiduna khabaruhum marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu wal jumlatul ismiyatu humul mufsiduna fi mahalli raf'in khabaru inna. Khabar inna berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Namsat. Humul mufsidun, ya kan? Banyak yang ragam khabarnya banyak kan? Namsat. Dan syibul jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Beran, Muridah. Ustaz. Siapa lagi yang belum? Musyamsi. Nama Ustaz. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hada lasahirun alim. Berkata para pembesar dari kaum Fir'aun. Berkata para pembesar dari kaum Fir'aun, sesungguhnya ini adalah sihir yang penyihir yang ulung. Yang ulung. Ini ucapan kepada Nabi Musa dikatakan penyihir. Inna harfu taukidin musabbahun bil fi'li mabniun alal fathi. Nah, hada ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna. Ismu inna berupa isim isyarah. La sahir ada lam tuh. La sahir lamnya disebut lam. Alamu mujahlaqah. Lam yang berpindah. Dia menunjukkan taukid juga. Lamul muzahlaqah. Terlepas selepas isim. Setelah isim isyarah. Isim inna. Selepas isim inna. Harfun mabniun alal fathi sahilun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi az-dhammatu. Nah gitu. Ada dua taukid. Lamul muzahlaqah juga taukid.
Jadi pembesar Fir'aun mengatakan nih Musa ini orang yang benar-benar penyihir yang ulung. Dikatakan penyihir Nabi Musa alaihissalam. Itu Musyams. Namun Muzahlaqah. Di DL 4 ya udah kita bahas ini kan. Muzahlaqah. Nah, sudah semua Yusuf udah kelas sampai sini jumpa kita. Besok jumpa lagi insyaallah dengan zanna. Besok zanna insyaallah. Selesai inna, berikutnya zanna wa akhwatuha. Ya kan? Zanna juga menasakh mubtada khobar tuh, tapi dia menasabkan mubtada dan sekaligus menasabkan khobarnya. Dua-duanya. Dua-duanya nasab. Zanantu, saya kira, saya menyangka, saya menduga. Menasabkan dua-duanya mubtada khobar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah.